Hawakan mo. Pag ganyan patayo. Nakikita mo? Hawakan mo yung kamuting kahoy. Dali, dali. 1, 2. Woo! Ay, ang liit. Isa pa nga dito. Sundan mo kami. Dali. Dito. Tulong, tulong, tulong. 1, 2. 1, 2, 3. Hindi kaya. Ito na lang maliit. Ito lang maliit. Dali. Dali. 1, 2, 3. Ay, wala naman laman. Pasaway. Ito baka marami. Ito dali. Dali. 1, 2. Oh, madali na. 1, 2. 1, 2. Hindi kaya. Ito maliit. Ito maliit. Dali. 1, 2, 3. Ayan, marami. Dali, ilaga natin. Ay, ano, magluto tayo ng sardinas mamaya. Tawan mo man kami. Opo. Ano kasi, may kalamansi doon tapos sardinas. Naputulan na ninyo. Dali pa. Dali, ito. Dali. Opo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, yay! Dali. Ayan. Kunin nyo na. Kapagod. Na. Dali, kunin nyo na, dali. Hindi ko kaya. Ha? Bidan ko daw. Oh, dungis mo. Dali, kunin nyo na yung kamuting kahoy, dali. Yeah. Adi ba Dali. Adi ba? Biboy, wag mo na yan.